warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good afternoon, students. Afternoon, Miss. Okay, how are you today? I'm fine, thank I'm you. fine, Miss. Fine, thank you. How about you, ma'am? Thank you. I'm fine too. So, before we go to our lesson, please lead for praying, the leader. Before we begin, let's pray together. Praying finish. Okay, I am praying finish. Okay, who is absent today, students? No, ma'am. All of you is present, okay? So, have you ever listened about simple past tense? Have you ever? In English, we have 3 times. Oke, dalam bahasa Inggris kan kita punya 3 bentuk waktu, maksud saya ya 3 bentuk waktu. That is present, and then past, and future. Present itu apa maksudnya? Di kelas 7 kalian sudah belajar tentang present tense. Actually, simple present tense. Nah, kalau present itu dia waktu, bentuk waktu? Mendatang. Bentuk waktu sekarang ya, present. Kalau past artinya? Lampau. Yes, good. And then future? Ke depan. Masa depan. Oke, good. Ke depan, masa depan, or yang akan datang. Oke, I will show you pictures. Please look at and pay attention for it. Okay. Can you look at this? Is it clear? Yes, ma'am. Okay, good. Yeah, look at this. The picture. So, past tense, we will use first when we are talking about something that continue for some time in the past. For example, I worked in a restaurant 3 years ago. Next, 2, when we are talking about something that happened several times in past. For example, when I was a child, I walked to school. Nah, jadi dapat disimpulkan kalau bentuk past itu selalu menyatakan kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau. Okay? And then so, for our object learning today, the students can analyze and make written text about past tense. Nah, jadi dalam tujuan pembelajaran ini, kalian diharapkan nantinya bisa menganalisis dan membuat kalimat dalam bentuk simple past. Okay. Next, we will discuss about simple past. Okay. Nah, simple past tense. Ini kalian lihat, you look at this. Past, arti Lampau. Ya, lampau. Nah, jadi kalau berbicara tentang past, artinya untuk waktu yang sudah terjadi atau lampau, sehingga simple past tense ini digunakan untuk menyatakan kegiatan yang dilakukan di masa lampau. Nah, dalam bentuk past tense
terutama simple past tense itu punya time signal tersendiri ya. Time signal di sini maksudnya kata keterangan waktu yang digunakan dalam kalimat simple past tense. Nah, ada 4 keterangan waktu yang digunakan dalam kalimat simple past tense. Yang pertama adalah yesterday. Do you know the meaning yesterday? Kemarin. Kemarin. Yes, good. Kemarin. Yesterday is kemarin. Nah, yesterday ini bisa kalian gunakan tunggal atau bisa juga kalian gunakan bentuk lainnya. Misalnya kita menambahkan bentuk waktu di belakang yesterday. For example, yesterday morning, yesterday afternoon, and then yesterday evening. So, yesterday morning, the meaning is? Kemarin pagi. Kemarin Yes, pagi. good, Fitri. Kemarin pagi. Yesterday afternoon? Kemarin siang. Good, Karisa. Kemarin siang. And then, yesterday evening? Kemarin sore. Okay, good. Kemarin sore. So, understand ya? Tentang yesterday Yes, itu ada 4 bentuknya. Bisa kalian gunakan masing-masing. Contohnya seperti ini. And then the second time signal. Last, bla bla bla. Nah, kalau yesterday itu dia berdiri sendiri dan bisa menambahkan keterangan tambahan di belakangnya, sama juga dengan last. Nah, kalau kalian ketemu bentuk last, the meaning is in Indonesian, for example, last month, bulan lalu. And then last week, the meaning is? Minggu lalu. What's the meaning last week? Minggu lalu. Minggu lalu. Okay. Last Monday. Senin lalu. Yes, Senin lalu. And then last year. Tahun lalu. Yeah, good, Karisa. Tahun lalu. And then last semester. Semester lalu. Ya, semester yang lalu. Dan kalian bisa tambahkan bentuk waktu lainnya di belakang last, etc. ya. And then the third is bla 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 ago. Nah, kalau last itu letaknya di depan kata benda yang keterangan waktu. Nah, kalau ago ini dia di belakang letaknya. Dan dia sama menyatakan yang lalu atau yang telah lewat. For example, 2 days ago, the meaning is 2 hari yang Lalu. lalu. And then 5 minutes ago, so the meaning is? 5 5 menit menit lalu. Lalu. Okay, 5 menit yang lalu. A year ago, Tahun yang lalu. lalu. yang lalu. Okay, good. And then a week ago, Seminggu Satu yang minggu lalu. 1 minggu yang lalu. And then, etc. Yang lain-lainnya bisa kalian tambahkan sebelum kata go. Okay, next. Yeah, in simple past tense, we have 2 form of verb. Ya. Nah, jadi dalam simple past tense itu kita punya 2 bentuk kata kerja yang digunakan. Pertama, kita gunakan kalimat yang menggunakan kata kerja itu menggunakan verb to, ya. Kata kerja kedua. Nah, di kata kerja kedua ini dibagi lagi menjadi regular verb and then irregular verb. Ya. Jadi ada kata kerja beraturan dan kata kerja tak beraturan. Contohnya, sebentar saya carikan. Okay, you look at that.
So the words we can call regular verb. Nah, kata-kata ini bisa kita sebut dengan kata kerja beraturan. Artinya, can you make the conclusion from the example? Nah, dari contoh ini bisa kalian sebutkan kenapa dia dikategorikan sebagai kata kerja beraturan. Anybody know? Nah, kata kerja beraturan itu dia adalah kata kerja dasar, base form, dan kemudian ditambahkan ed. For example, start menjadi started. Started ya untuk verb to-nya. Jump menjadi jump. And then look menjadi look. Oke, nah ini bentuk kata kerja kedua yang beraturan. Kemudian kata kerja yang tak beraturan. Nah, kalau tidak beraturan ini dia berubah dari kata kerja pertama menjadi kata kerja kedua itu perubahannya signifikan. Ya, tidak lagi menambahkan ed seperti regular verb. Contohnya, kita bisa lihat di sini. You can look at your teaching materials, okay? Biasanya kata kerja tak beraturan itu contohnya go, pergi, ya. Itu kata kerja pertama. Kata kerja keduanya apa? Ada yang tahu? Who knows? When. Yes, good. Go, the verb 1, and then verb 2 is when. And then, Gone. okay, wait for a minute. Okay, we continue. Yes. Yeah. And then next, jika kalimatnya tidak ada kata kerja, maka kita menggunakan to be. Do you still remember what is the meaning to be? Contoh to be apa? Was. Ya, was. Is. Kalau di simple present kan itu ada is, am, and are. Nah, is, am, dan are itu kalau dalam bentuk waktu lampau, dia berubah menjadi was and were. Ya? Nah, jika kalimatnya tidak menggunakan kata kerja, maka kalimat tersebut harus menggunakan was or were. For example, I was in Banda Aceh last year. Saya berada di Banda Aceh tahun lalu. Nah, jadi tahun lalu dia ada di Banda Aceh, makanya menggunakan was. Kita tahu ini bentuk lampau dari kata was. Oke. Nah, kalau yang kata kerja tadi, contohnya ini. I ate chocolate cake last night. Saya makan kue coklat tadi malam. Okay. Until you understand? If understand, I will continue. Understand. Good. Nah, jadi was and were tadi itu digunakan untuk masing-masing subjeknya. Ya. He, she, it, and I itu menggunakan was. Oke. Was, kemudian you, we, and they itu menggunakan were.
Nah, setelah itu baru ditambahkan kata sifat atau kata keterangan tempat dan kata keterangan benda. Artinya dia menggunakan kata bukan kata kerja maksudnya. Setelah to be, was, and were. Contohnya kayak tadi, I was in Banda Aceh last year. Nah, Banda Aceh itu kan nama tempat. Nah, itu yang dimaksudkan dengan non-verb. Oke, continue next. Nah, Yes, ma'am. dalam bentuk simple past tense ini ada 3 bentuk kalimat sama ya, seperti tenses lainnya, simple present kah, simple future kah, itu selalu ada 3 bentuk kalimat. Yang pertama affirmative, ya, bentuk pernyataan. Nah, kalau bentuk pernyataan itu dia seperti ini, she was, and then non-verb. Terus negatif, ya, ini bentuk kalimat penyangkalan. And then the third, interrogative. Nah, contoh kalimat afirmatif, she was so smart. Dia begitu smart begini. Pintar. Ya, cerdas. Oke. Next, penyangkalan atau negative sentence. I was not at home last night. Nah, kalau bentuk negatif atau kalimat penyangkalan itu selalu ditandai dengan kata, Demon, what's word? Kata? Was. No. Ya, kata not. Untuk kalimat negatif itu selalu menggunakan kata not. And then next, kalimat tanya or interrogative sentence. Dia to be-nya simpan di depan. Were you in Bali last year? Apakah kamu berada di Bali tahun lalu? Okay, until here, understand? Yes, ma'am. Yes. Okay, Yes, ma'am. ya, we continue the next. Nah, contoh lainnya ini ya. Number 1, Mr. Hartono was our headmaster. Nah, dalam kalimat ini ada kata kerja atau tidak? Ini verb or not? Ya, belum berubah, ma'am. Ya? What, Fitri? Slide-nya masih yang tadi. Are you sure? Udah berubah ini? Nih, Di sini, No. di tempat saya. Belum. Belum, ma'am. belum No, ya? ma'am. Oh, Belum, sorry, ma'am. sorry. Sorry. I not resume the share. Saya lupa tekan tombol itunya, share-nya. Jadi udah sampai di sini ya, oke? Is it clear? Yes, ma'am. Oke ya. Nominal. So this is the slide. Okay, next. Ya, simple past tense. Contohnya ini kalimatnya. Mr. Hartono was our headmaster. The meaning? Karisa. What is the meaning, Karisa? Yes. Number 1. Number 1, the meaning. Tuan Hartono. Adalah kepala sekolah kami. Ya, Tuan Hartono adalah kepala sekolah kami. Next, second, Agnes and Mika were not at the mall yesterday afternoon. The meaning is, Agnes ya, Dan Mika ada di not. Tidak berada di mall Berada- kemarin sore. sore. Ya, tidak Agnes. ada di mall kemarin sore. Number 3, was Tania a student here?
Apakah Tania murid di sini di sekolah? Ya, apakah Tania siswa di sini? And then number 4, were you on holiday last week? Apa? Apakah Apakah kamu liburan Berlibur minggu. minggu lalu? Yes. Apakah kamu liburan apakah kamu liburan minggu lalu? Minggu lalu. Oke, good ya. Next. Nah, kita lihat. Di situ Mr. Hartono fungsinya sebagai Subjek. subjek, ya. Subjek atau pelaku. Nah, kemudian Iya. ditambahkan was, and then our headmaster-nya itu sebagai noun. Oke. Number 2. Objek. Agnes and Agnes dan Mika Mika sebagai sebagai subjek. subjek, good. And then were not-nya ini sebagai to be at the mall. Objek. Sebagai Iya, sebagai adverb of place, Place. keterangan tempat dan time signalnya adalah yesterday Yesterday. afternoon. Oke ya. Oke, I will give you a game. Ya, I have 4 number. Yeah, I have 4 number. Please, you can choose one of the numbers, and then each number consists of one sentence. Yeah. Yeah, understand what I mean? Nah, jadi ini ada 4 nomor yang saya punya. Jadi masing-masing nomor itu punya kalimat yang saya sudah acak kalimatnya. Kalimatnya acak. And then after that, you have to rearrange the sentence. Menyusun kembali kalimatnya. Understand what I mean? Yes, ma'am. Okay. Who wanna try? Who wanna to be volunteer? Ada yang mau jadi sukarelawan? Coba dulu pertama. Untuk milih salah satu dari 4 nomor ini. Karisa, ma'am. Karisa? Karisa, please. Yes, ma'am. Choose one of the numbers. Number 2. Okay, good. Number 2. We look at that. Number 2. 5. Okay, Karisa. This is the words. Where shoes did you your find? Can you rearrange the words? Karisa, please. Okay, come on. Where did you find? No. Okay, slowly. Where? Wait. Where? Where did you? Sorry. Where Where did you find your shoes? you find your shoes? Okay, like this. Okay. Is it true? The others? How about yang lainnya? Ini benar? Ma'am. Okay, good. Yes. Yeah, Yes, that's ma'am. good, Karisa. Where did you find your shoes? Di mana kamu menemukan Satumu. sepatunya? Okay, good. Next, wanna try? Fitri, Yes, ma'am. choose one of the number. Number 3. Number? Number 3. Okay, number 3. We look at that. Ya, kita lihat number 3 ada kata-kata apa saja. Okay. So this is the words. Arrange the words. Be good sentence. Come on, Fitri.
Yes, sebentar, ma'am. Did you think about the meeting? Right? Okay, we will rearrange. Did you? Did you? Sebentar, ma'am. Are you sure? Did you? Did you think about the meeting? Did you think about the meeting? Did, Is it true? did Yes, ma'am. Ada satu kata yang nggak masuk ya. What-nya. What? Jadi, What? ya. Yeah, what did you think about the meeting? Yes. What did you think about the The meeting? meeting. Jadi, bagaimana pendapatmu tentang rapat? One. Okay, good. Next, Irwan, please Number one, choose ma'am. one of the number. The last one of the number. Number one. Number one. Okay, you Yes. can look at number one. Okay, you did see him and yesterday. Please rearrange. Okay. Did you see him yesterday? Did Did you see him yesterday? you see him yesterday? Okay, is it true? The others? Yang lainnya ini udah benar? Oke, benar Yes, ya? ma'am. Ya. Yeah. Did you see him yesterday? Yeah, that's right. The answer is right. Thank you, Irwan, Fitri, and Tarisa. So, Yes. Is it? Welcome. yeah. So from Four. our lesson today, can you make a conclusion about the material? No, ma'am. Make conclusion, please. Understand about the material? Do you About understand? the simple past tense. Okay. So, yeah. Our material today is about simple past tense. When do you use simple past tense? Kapan penggunaan simple past tense itu? Kejadian lampau. Pas. Ya, kejadian lampau atau kejadian yang terjadi di masa lampau itu kita selalu gunakan simple past tense. Okay? I think that's all our lesson today. And then we can continue our lesson for next meeting, yeah, next week I mean. And then don't forget to study at your home, and then remember using masks and then wash your hand, okay, because the pandemic is still crowded. Okay, thank you Yes, for your ma'am. attention. Okay, please praying first before we end our lesson today. Irwan, you are leader, Irwan. Okay, ma'am. Before we finish study, let's pray together. Praying finish. Okay, can you on your camera, please? Irwan cannot on your camera, okay. Okay, thank you for your attention today, and then see you next time, okay? See you. Thank you so much. See you, Yes. ma'am. Thank you, ma'am.